Okay, untuk soalan non face to face second hour ni, yang ni case dia macam complicated sikit. Okay, so awak kena faham dulu apa yang berlaku dalam soalan ni. Okay, so acetylene is a gas used in welding torches. It is produced by the action of water on calcium carbide, CaC2. Calculate the delta H not F. Apa maksud delta H not F? So, yang ni adalah enthalpy of formation. Okay. So, calculate enthalpy of formation for acetylene in kilojoule per mole by using the thermochemical equations given below. So, dia bagi dekat awak banyak equation. Tapi disuruh kira enthalpy of formation of acetylene menggunakan semua thermochemical equation yang dibagi kat sini. Okay, so saya rasa before ni saya dah ajar awak untuk jawab soalan oh, by the way, untuk soalan ni, kita jangan guna energy cycle method. Sebab, kalau awak nampak banyak gila equation yang dibagi. So, can you imagine the cycle that you have to construct kalau awak nak guna energy cycle method? So, jangan guna energy cycle method. Guna algebraic method. Energy cycle tu kita guna untuk yang macam sikit-sikit je lah dia punya equation lah. Yang tu boleh. Tapi untuk yang ni, kita pakai algebraic method. Okay. So, yang dibagi dekat bawah ni semua yang banyak-banyak ni, ini adalah given equation. Sebab sebelum ni saya rasa saya dah jawab kan. Untuk jawab algebraic method, kita mesti tahu target equation. Lepas tu kita mesti modify given equation supaya kita dapat balik target equation. And then last kali baru kita boleh kira dia punya value of enthalpy. So yang dibagi banyak-banyak dekat bawah ni adalah given equation. So sekarang you have to find out what is the target equation in this question. Okay, and then dia kata calculate the enthalpy of formation for acetylene. Okay, so kiranya equation yang awak kena ada adalah equation untuk formation of acetylene. And let me just remind you, maksud enthalpy of formation is the heat change when 1 mole of substance or 1 mole of compound is formed from its element in the most stable state. So kiranya kalau awak nak tahu kita punya target equation in this case, target equation kita, okay, kita nak hasilkan acetylene, which is C2H2. Right? Okay, so ini yang kita nak hasilkan. Jadi, awak kena cari, memandangkan enthalpy of formation, heat change when 1 mole of compound is formed from its elements in the most stable state. So, awak kena tahu dekat dalam acetylene, apa elemen yang ada dekat dalam acetylene. Okay, so awak tengoklah, kita ada C2H2. So, kita ada elemen apa? Kita ada elemen carbon and also elemen hydrogen. So, untuk menghasilkan C2H2, mesti ada reaction between carbon and hydrogen. So, itulah kita punya target equation. The reaction between carbon plus hydrogen. Cuma please bear in mind, dia nak element in the most stable state. So, carbon dia memang exist as C sahaja, carbon, solid carbon. Tapi hydrogen dia bukan exist sebagai H sahaja, dia exist sebagai gas, hydrogen gas. Hydrogen element exist as hydrogen gas. So, awak kena letak H2 gas. Macam tu. Okay, and then this is the target equation, but please tengok dah balance ke belum awak punya equation. So kita ada 2 carbon, so awak kena letak 2 carbon juga dekat depan ni. Okay, so sekarang dah balance and this is your target equation. So first step done, dah tulis target equation. Second step, you have to modify all the given equations and then you have to cancel out so that you can get back the target equation. Okay, so yang ni yang macam leceh sikit lah untuk yang soalan ni, sebab soalan dia macam panjang gila kan. Okay, so, but what I would advise you to do is first, please, tolong nomborkan semua equation yang dibagi. So that awak nampak apa yang berlaku nanti. Okay, right, so kita terus start. Macam mana saya suka start jawab soalan yang macam ni. Kiranya macam ni saya nak start susun given equation yang banyak-banyak ni kan. So first, awak tengok dulu apa yang dalam given equation tu, yang mana satu yang sama dengan kita punya target equation. Okay, so let's say lah dalam case ni, first dekat kita punya target equation, kita ada 2 carbon. So awak cari equation mana yang ada carbon. Okay, so target equation kita 2 carbon berada dekat belah reactant. So awak cari dekat equation 1 ada tak carbon dekat belah reactant? Tak ada. Equation 2 ada tak carbon dekat belah reactant? Ada 3 carbon. See, walaupun dia ada 3 carbon, tapi awak pakai je dulu 3 carbon tu sebab
Kalau awak tengok dekat equation 4 ni, ada lagi satu carbon tau. So, kita boleh guna equation ni nanti untuk cancelkan yang 3 carbon tu. Okay. So, untuk yang first, awak pakai dulu this 3 carbon, this equation. So, in this case, you don't have to modify anything to this equation sebab kita memang nak carbon dekat belah reactant. And yang bab bilangan number of mole of carbon tu tak apa, tu later kita selesaikan. Okay. So untuk awak tulis equation dekat bawah ni, so saya nak awak tulis nombor equation. Okay. So that awak tahu equation mana yang awak dah pakai. Oh sorry, kita tak pakai equation 1, kita pakai equation 2. Right. So awak tulis semula equation tu. So awak dapat CaO plus 3 carbon producing CaC2 plus CO. And yang ni dia punya value of enthalpy. Okay, enthalpy dia pun tolong nomborkan supaya awak mudah nampak. Value adalah positive 462.3 kJ. Okay, lepas tu kita tick. Yang mana dah pakai, kita tick. Okay, next. Dekat dalam target equation, kita ada hydrogen gas dekat belah reactant. So, awak cari equation mana yang ada hydrogen gas dekat dalam given equation mana yang ada hydrogen gas dekat belah reactant. Okay, so equation 1 memang tak ada. Equation 3 pun tak ada hydrogen gas. Equation 4 pun tak ada hydrogen gas. Equation 5 ada hydrogen gas tapi dekat belah product. Yang kita nak dekat belah reactant. So, apa perlu kita buat pada equation ni? Kita perlu reversekan the equation. Okay, so bila kita reversekan equation tu nanti, so hydrogen ada dekat belah reactant, water ada dekat belah product lah. Okay. And then bila awak reversekan equation tu, the sign of the enthalpy will be changed as well. So sekarang dia positif, tapi lepas awak reverse dia akan jadi the opposite, which is the negative. So that's the first thing yang awak buat dekat equation 5. So awak reverse equation 5, awak tulis semua apa yang awak buat kat sini. So that awak tahu apa yang berlaku. Okay. Lagi satu benda yang kita kena modify dekat equation 5 ni adalah number of mole of hydrogen. Dekat target equation kita cuma nak 1 hydrogen. Tapi dekat dalam given equation kita ada 2 hydrogen. Okay. And kalau awak tengok dekat equation lain, dah tak ada lagi hydrogen. So kita tak boleh guna equation lain untuk cancelkan this hydrogen. So in that case, apa awak perlu buat pada equation ni is you have to divide the equation by 2. Right, so awak tulis juga dekat sini reverse 5 and then awak bahagi 2. So bila awak bahagi 2 and awak reverse, so apa yang awak akan dapat adalah H2 plus half oxygen producing H2O. Okay, and then dia punya value of enthalpy. So tengok yang ni pun tolong jadikan dia enthalpy yang kelima. Right, so awak dah reverse, so dia akan jadi negative value and awak dah bahagi 2. So value dia awak akan dapat 286 kilojoule. Macam tu. Okay, right, so kita dah pakai equation 5, settle. And then next is kita ada dalam target equation kita ada C2H2 dekat belah reactant. So awak tolong cari dekat mana yang ada C2H2 dekat belah reactant. Right, so equation 1 tak ada, equation 2 tak ada, equation 3 ada dekat belah dekat belah reactant pula, dekat belah product maksud saya. Okay, so dekat belah product ada C2H2. Right, jadi kita boleh guna equation 3. So yang ni tak payah nak tak payah nak reverse sebab dia memang dah ada dekat belah product and memang sama number of mole dia, 1 number of mole, so you don't have to do anything to equation 3. You can just write it back down. Okay, so ni dah guna, tulis balik equation 3. Right, walaupun awak tak buat apa-apa ke equation tu, tulis je semula apa yang awak dah guna. Okay, so kita ada dalam equation 3 kita ada CaC2 plus 2H2O producing CaOH2S. Alamak, tak mood. Benci lah. Sekejap saya. Sini sikit. Okay. Plus C2H2. Okay. And then dia punya enthalpy yang ketiga. This is equation 3 kan. Okay. So enthalpy 3 dia adalah negative 126.0 kilojoule. Okay, so kita dah pakai equation 3 and
what's left is equation 1 and equation 2. So equation 1 dengan equation 2 ni memang dia tak ada kena mengena dengan kita punya target equation. Tapi kita boleh guna dua equation ni untuk cancelkan mana-mana substance yang kita tak nak dalam equation yang kita dah ada. So biar saya bulatkan apa yang kita nak. So kita cuma nak hydrogen. Okay, kita cuma nak carbon. Kita cuma nak, tapi yang carbon tu pun kita cuma nak 2 carbon saja, and kita cuma nak C2H2. So yang selebihnya tu kita boleh cancel out. Okay, so kita let's say kalau kita nak guna equation 1 kan. Okay, so awak tengok dalam equation 1 kita ada CaO. So CaO ni dekat sini kita ada juga CaO. Tapi CaO dekat belah reactant. And kita nak cancelkan CaO. Kalau kita nak cancelkan CaO, kalau kita nak cancelkan something, it has to be on different side. Okay, so benda yang sama tapi it has to be on different side. Dia tak boleh berada on the same side. So in this case, kita boleh guna equation 1 tapi kita kena reverse the equation. So that's the next thing yang awak kena buat is awak reverse equation 1. And awak tulis balik, bila awak dah reverse equation 1, awak akan dapat CaOH2S producing CaO plus water. Okay, so yang ni delta H1 equals kita reverse kan, so dia akan jadi positive 65.3 kilojoule. Okay, so equation 1 pun dah pakai. Yang tinggal adalah equation 5. So awak tengok dalam equation 5 kita ada carbon plus oxygen dapat CO. Okay, so kalau awak perasan dekat atas ni tadi kita ada 3 carbon. So sekarang ni dengan menggunakan this carbon, dengan satu carbon yang ada kat sini, kita boleh cancelkan so that yang ni akan jadi 2 carbon sahaja. Tapi the problem is dekat sini carbon dekat belah reactant, dekat sini pun carbon dekat belah reactant. So kalau kita letak dia on the same side dekat belah reactant, dia akan jadi tambah. So apa kita perlu buat? Kita perlu reverse the equation. So that kita boleh cancelkan. So that's the next thing yang awak boleh buat. The last thing sebenarnya yang awak boleh buat is awak reversekan equation 4. So nanti awak akan dapat CO hasilkan carbon solid plus half oxygen gas. Right? And then delta H4 equals to positif lah sebab kita dah reverse. Okay, so sekarang moment of justice. Kita boleh cancelkan semua benda yang kita tak nak. I'm going to use different coloured pen. Okay, so let's say apa yang kita boleh cancelkan. So saya boleh start dengan CaO yang kat atas ni. Kat sini kita tak nak. Kita boleh cancelkan dia dengan yang bawah ni. And then seterusnya CaC2 kita boleh cancelkan dengan equation 3. CO kita boleh cancelkan dengan equation 4. And then half oxygen boleh cancel dengan half oxygen yang kat sini. Water. Okay, kalau awak tengok kita ada 2 water kat sini. Ni satu water, ni lagi satu water. So total ada 2 water dekat belah produk. So kita boleh cancelkan dengan 2 water yang kat belah reactant ni. Okay, lepas tu CaOH2 cancelkan dengan this CaOH2. Ada lagi tak? Oh ya. Yeah. Lepas tu carbon yang ni cancelkan dengan carbon yang 3 carbon ni. So dia tinggal lah 2 carbon sahaja. Right? So dah siap lah kita punya equation. Maka kita dapatlah balik kita punya target equation. So awak totalkan semula everything. So awak dapatlah balik kita punya target equation, which is 2 carbon plus hydrogen gas. Okay, dapat C2H2 gas. Okay, so yay. Hence kita boleh kira terus dia punya enthalpy. So enthalpy of formation for C2H2 equals to, awak dah tambahkan enthalpy 1, enthalpy 2, enthalpy 3, enthalpy 4 plus enthalpy 5. Okay, lepas tu awak substitute je lah semua value dia. Yeah, enthalpy 1 tadi adalah positive 65.3. Enthalpy 2 is positive 462.3. Enthalpy 3 is negative 126.0 plus enthalpy 4 is positive 220. Enthalpy 5 is negative 286 kilojoule per mole. Right, so nanti jawapan dia awak akan dapat positive 335.4
kilojoule per mole. Okay, so you might be wondering kan, kenapa dekat atas ni tadi, kat sini semua kilojoule, tapi tiba-tiba dekat bawah ni kita ada kilojoule per mole. Okay, the reason behind it is sebab yang dekat atas ni kenapa dia kilojoule, sebab tak semestinya awak tengok ada reaction yang dia half mole. Kat sini tadi asalnya ada 3 mole. So kat sini pun ada kat mana? Kat sini ada 2 mole lah. So kiranya yang dekat atas ni kita tak boleh nak guna kilojoule per mole sebab dia punya value of enthalpy tu bukan untuk 1 mole of substance. So sebab tu dekat atas tak ada per mole. Tapi bila sampai bawah ni, kenapa dekat final answer ada kilojoule per mole? Sebab apa yang disuruh kita kira adalah enthalpy of formation of C2H2. Which the definition again I tell you is the heat change when 1 mole of C2H2 is produced from its element in the most stable state. So kiranya untuk hasilkan 1 mole of C2H2 sebanyak 335.6 kilojoule per mole heat is dalam kes ni diabsorb lah sebab dia positif. So sebab tu final answer dia adalah kilojoule per mole sebab dia adalah enthalpy of formation. Okay, so that's how you answer the question lah. It's quite long but it's doable.